Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Solih Solihah, how are you today? So I hope you are all healthy and happy. Now we are going to learn the uses of heat energy and the uses of wind energy. Before learning, let's recite Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The uses of heat energy. Read the text below. We always use energy. Energy is used to various tools. Energy has many advantages. There are kinds of energy. The example of energy are electrical energy, mechanical energy, light energy, and heat energy. Ustazah translatekan dalam bahasa Indonesia. Bacalah kegunaan dari energi panas. Heat energy adalah energi panas. Read the text below. Bacalah teks di bawah ini. We always use energy. Kita selalu menggunakan energi. Energy is used to various tools. Energi digunakan untuk berbagai peralatan, bermacam-macam peralatan. Energy has many advantages. Energi mempunyai beberapa manfaat. There are kinds of energy. Ada macam-macam energi. The examples of energy, contoh energi, are, diantaranya adalah electrical energy, energi listrik, mechanical energy, energi mesin, light energy, energi cahaya, and heat energy, energi panas. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah heat energy, energi panas. Look at the picture. Heat energy can make us warm. Heat energy can be created from the sun and fire. Lihatlah gambar di bawah ini. Ada gambar tentang api. Ini gambarnya api ya. Heat energy can make us warm. Jadi energi panas bisa membuat kita hangat. Heat energy can be created. Energi panas dapat diciptakan. Energi panas diciptakan from the sun and fire, dari matahari dan api. Atau energi panas berasal dari matahari dan api. Paham anak-anak? Match the statement with the picture. Jodohkan pernyataan dengan gambarnya. Are you ready? Okay, now you can look at the statement and the picture. Look at the statement and the picture. A. My cousin cooks in the kitchen. She uses stove. Artinya, saudara sepupuku memasak di dapur. Dia menggunakan kompor. Manakah gambarnya? Kalian bisa menarik garisnya. You can draw lines to the picture. Saudara sepupuku memasak di dapur. Dia menggunakan kompor. Next, P. My mother dries the wet clothes. Ibuku mengeringkan pakaian yang basah. She dries the clothes under the sun. Dia mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari. Manakah gambarnya yang tepat? You can draw lines. C. My brother irons the school uniform. Saudara laki-lakiku menyetrika seragam sekolah. He uses iron. Dia menggunakan setrika. And next, the last, D. My grandmother feels cold when rain comes. She needs warmth to make her body healthy. She uses fire to warm her body. Nenekku merasakan kedinginan ketika hujan datang. Dia memerlukan kehangatan untuk membuat tubuhnya sehat.
untuk membuat badannya sehat. Dia menggunakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Manakah gambarnya? Kalian bisa menarik garisnya. Oke, do you get it? Solih solihah, happy learning and happy working. Next activities, circle the things which produce heat energy. Lingkari benda yang menghasilkan energi panas. Coba kalian lihat gambarnya. Manakah yang menghasilkan energi panas? Kalian bisa melingkarinya. Circle the things which produce heat energy. Please make a conclusion about the heat energy. Solih solihah, you have to make a conclusion about the heat energy. Now you can write it on your pocket book. The heat energy can be used to energi panas dapat digunakan untuk Ustazah give you the clue or you can add by yourself. To dry the wet clothes. To dry the wet clothes. Untuk mengeringkan pakaian yang basah. To warm our body. Untuk menghangatkan tubuh kita. And then to cook. Untuk memasak. Kalian bisa menjawab kesimpulannya dengan mungkin kalian bisa punya jawaban yang lain. You can answer with another answer. Solih solihah, we continue to the next material about the uses of wind energy. Kegunaan dari energi angin. Read the text. Hello, my name is Emir. I want to play kite. I bring kite in the field. The wind blows fast. I pull the rope of kite. My kite can fly so high. I like to play kite. I'm very happy. Sudah bahasa Indonesia kan? Halo, nama saya Emir. Saya ingin bermain layang-layang. Play kite itu bermain layang-layang. I bring kite in the field. Aku membawa layang-layang di lapangan. The wind blows fast. The wind blows fast. Jadi anginnya bertiup dengan kencang. I pull the rope of kite. Aku menarik tali dari layang-layang. My kite can fly so high. Layang-layangku bisa terbang sangat tinggi. I like to play kite. Aku suka bermain layang-layang. I'm very happy. Aku sangat senang. Oke, paham anak-anak tentang bacaannya? Next activity. Answer these questions according to the text. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teksnya. 1. Who likes playing the kite? Siapa yang suka bermain layang-layang? 2. Where does Andi play the kite? Di mana Andi bermain layang-layang? 3. Can the kite move before it blowing? Bisakah layang-layang bergerak sebelum tertiup? 4. Can the kite move after it blowing? Bisakah layang-layang bergerak setelah tertiup? Then 5. What energy can move the kite? Energi apa yang menggerakkan layang-layang? You can answer it. Next reading, wind energy. On holiday, my family and I went to market. I wove the balloons with my sister. The wind blew fast, and the balloons could fly. I was very happy. The balloons could fly on the sky. Oke, Ustazah artikan dalam bahasa Indonesia, wind energy, energi angin. On holiday, pada hari libur, my family and I, keluargaku dan aku, went to market, pergi ke pasar. I bought the balloons. Aku membeli balon.
with my sister, dengan saudara perempuanku. The wind blew fast. Anginnya tertiup kencang. And the balloons could fly. Dan balonnya bisa terbang. I was very happy. Aku sangat senang. The balloons could fly on the sky. Balonnya bisa terbang di langit. Next, state true or false. Do you still remember what is true and what is false? Apakah true? True itu kemarin dalam bahasa Indonesia adalah benar. False, salah. Kalian bisa menuliskan sesuai statementnya. 1. The moving air is called wind. Udara yang bergerak disebut angin. True or false? And then 2. We can feel the wind. Kita bisa merasakan angin. 3. We can see the wind. Kita bisa melihat angin. 4. Wind has color. Angin punya warna. 5. The use of wind is to move things. Kegunaan dari angin adalah untuk menggerakkan benda. True or false? Okay, Solihah, we are going to do number 4. Match the picture with the uses of wind energy. Jodohkan gambar dengan kegunaan dari energi angin. Now you can look at the picture and the statement. Di sana ada beberapa gambar dan beberapa pernyataan. Yang pertama ada gambar balon, ada gambar kincir angin kecil, ada gambar kincir angin yang besar, terus ada pohon tertiup angin, ada perahu, dan ada layang-layang. Kita will read the statement. To shake the leaves, untuk menggoyangkan daun. To fly kite, untuk menerbangkan layang-layang. To fly balloon, untuk menerbangkan balon. To move boat, untuk menggerakkan perahu. To move windmill, untuk menggerakkan kincir angin yang besar. To move little windmill, untuk menggerakkan kincir angin yang kecil, ya, little mill. Okay, you can match the picture and the statement. Now, for the last review, we have learned about. Can you remember? We have learned about. Kita sudah mempelajari tentang apa saja tadi? The uses of heat energy. Kita tadi mempelajari tentang the uses of heat energy. Kegunaan dari energi panas. To dry the wet clothes, to cook, to warm our body. Untuk mengeringkan baju yang basah, untuk memasak, dan untuk menghangatkan tubuh kita. Next, the uses of wind energy. To fly the kite, untuk menerbangkan layang-layang. To move windmill, untuk menggerakkan kincir angin. And to move the boat, untuk menggerakkan perahu. Ingat-ingat ya. Can you memorize? Can you memorize it? Alhamdulillahirrabbilalamin, Solihah. That's all our learning today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Does anyone have any question? Send message by WhatsApp.